बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकबूल वॉइस चैनल में अपने सब अज़ीज़ दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। बनी इसराइल में एक शख्स बहुत मालदार था जिसका नाम आमील बताया जाता है। इसकी कोई नरीना औलाद न थी, सिर्फ एक लड़की थी और एक भतीजा था। भतीजे ने जब देखा कि बूढ़ा तो मरता ही नहीं, तो उसने विरासत के लालच में सोचा कि मैं ही इसे क्यों ना मार डालूं और उसकी लड़की से निकाह भी कर लूं और कत्ल की तोहमत दूसरों पर रख कर मकतूल के माल का मालिक भी बन जाऊं। इस शैतानी ख्याल में वो पुख्ता हो गया और एक दिन मौका पाकर अपने चचा को कत्ल कर डाला। बनी इसराइल के अच्छे लोग इन दो कौमों के झगड़ों बखेड़ों से तंग आकर यकसू होकर उनसे अलग एक और शहर में रहने लगे और शाम को अपने किला का फाटक बंद कर दिया करते। इस भतीजे ने अपने चचा की लाश को लेकर उस किला के फाटक के सामने डाल दिया और यहाँ आकर अपने चचा को ढूंढने लगा। फिर दहाई मचा दी कि मेरे चचा को किसी ने मार डाला। आखिरकार इन किला वालों पर तोहमत लगाकर उनसे दीत का रुपया तलब करने लगा। उन्होंने इस कत्ल से उसके इल्म से बिल्कुल इनकार किया, लेकिन ये उड़ गया, यहाँ तक कि अपने साथियों को लेकर उनसे लड़ाई करने पर तुल गया। ये लोग आजिज़ आकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और वाक़या अर्ज़ किया कि या नबी अल्लाह, ये शख्स ख्वाह हम पर एक कत्ल की तोहमत लगा रहा है, हालांकि हम बरी ज़िम्मा हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की। वहाँ से वही नाजिल हुई कि इनसे कहो एक गाय ज़िबा करें। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के नबी, कहाँ कातिल की तहकीक और कहाँ आप गाय के ज़िबा का हुक्म दे रहे हैं? क्या आप हमसे मजाक करते हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के अहकामात में मजाक जाहिलों का काम है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल का हुक्म यही है। अब अगर ये लोग जाकर किसी गाय को ज़िबह कर देते तो काफ़ी था, लेकिन उन्होंने सवालात का दरवाज़ा खोल दिया और कहा वो गाय कैसी होनी चाहिए। इस पर हुक्म हुआ कि वो ना बहुत बूढ़ी है ना ही कम उम्र है, जवान उम्र की है। उन्होंने कहा, हज़रत ऐसी गायें तो बहुत हैं, ये बयान फरमाइए कि उसका रंग क्या है। वही उतरी कि इसका रंग बिल्कुल साफ जर्दी माइल है, बाहर देखने वाले की आंखों में उतरती जाती हैं। फिर कहने लगा, हज़रत ऐसी गायें भी बहुत सी हैं, कोई और मुमताज़ वصف बयान फरमाइए। वही नाजिल हुई कि वो कभी हल में नहीं जोती गई, खेतों को पानी नहीं पिलाया, हर ऐब से पाक है, यक रंगी है, कोई दाग धब्बा नहीं है। जूं जूं वह सवालात बढ़ाते गए, हुक्म में सख्ती होती गई। अब ऐसी गायें ढूंढने को निकले तो वो सिर्फ एक लड़के के पास मिली। ये बच्चा अपने माँ बाप का निहायत फर्मा बरदार था। एक मर्तबा जब कि उसका बाप सोया हुआ था और नकदी वाली पेटी की कुंजी उसके सरहाने थी, एक सौदागर एक कीमती हीरा बेचता हुआ आया और कहने लगा कि मैं इसे बेचना चाहता हूँ। लड़के ने कहा, मैं खरीदूंगा। कीमत 70,000 तय हुई। लड़के ने कहा, ज़रा ठहरो, जब मेरे वालिद जागेंगे तो मैं उनसे कुंजी लेकर आपको कीमत अदा कर दूंगा। उसने कहा, अभी दे दो तो 10,000 कम कर देता हूँ। उसने कहा, नहीं हज़रत, मैं अपने वालिद को नहीं जगाऊंगा, तुम अगर ठहर जाओ तुम में बजाय 70,000 के 80,000 दूंगा। यूं ही उधर से कमी और इधर से ज़्यादती होनी शुरू होती है, यहाँ तक कि ताजर 30,000 कीमत लगा देता है कि अगर तुम अब जगा कर मुझे रुपया दे दो, मैं 30,000 में देता हूँ। लड़का कहता है, अगर तुम ठहर जाओ या ठहर कर आओ, मेरे वालिद जाग जाएं तो मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा। आखिर वो नाराज़ होकर अपना हीरा वापस लेकर चला गया। बाप की इस बुजुर्गी के एहसास और उनके आराम पहुंचाने की कोशिश करने और उनका अदब एहतराम करने से परवरदिगार इस लड़के से खुश हो जाता है और उसे ये गायें
عطا فرماتا ہے۔ جبکہ تفسیر خازن میں مزید لکھا ہے، اس لڑکے کے باپ بنی اسرائیل کا ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے، اور ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالغ تھا، اور ان کے پاس فقط ایک گائے کی بچھیا تھی۔ ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچھیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ، میں اس بچھیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی، اور بچھیا چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی، اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیکوکار ہوا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، ایک حصہ میں سوتا تھا، اور ایک حصہ میں عبادت کرتا تھا، اور ایک حصہ میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ کر دیتا، اور 1/3 اپنی ذات پر خرچ کر دیتا، اور 1/3 رقم اپنی والدہ کو دے دیتا۔ ایک دن اس کی والدہ نے کہا، اے نور نظر، تیرے باپ نے تیرے لیے فلاں جنگل میں خدا کے نام ایک بچھڑی چھوڑی تھی، وہ اب جوان ہو گئی ہوگی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ تجھے عطا فرمائے، اور تو اسے جنگل سے لے آ۔ لڑکا جنگل میں گیا، اور اس نے گائے کو جنگل میں دیکھا، اور والدہ کی بتائی ہوئی علامتیں اس میں پائیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر بلایا تو وہ حاضر ہو گئی۔ وہ جوان اس گائے کو والدہ کی خدمت میں لایا۔ والدہ نے بازار میں لے جا کر 3 دینار پر فروخت کرنے کا حکم دیا، اور یہ شرط کی کہ سودا ہونے پر پھر اس کی اجازت حاصل کی جائے۔ اس زمانہ میں گائے کی قیمت ان اطراف میں 3 دینار ہی تھی۔ نوجوان جب اس گائے کو بازار میں لایا تو ایک فرشتہ خریدار کی صورت میں آیا، اور اس نے گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، مگر یہ شرط رکھی، نوجوان اپنی والدہ سے اجازت نہیں لے گا۔ نوجوان نے یہ منظور نہ کیا، اور والدہ سے تمام قصہ کہا۔ دینار قیمت منظور کرنے کی تو اجازت دی، مگر بیچنے میں پھر وہ دوبارہ اپنی مرضی دریافت کرنے کی شرط لگا دی۔ نوجوان پھر بازار میں آیا، اس مرتبہ فرشتہ نے 12 دینار قیمت لگائی، اور کہا کہ والدہ کی اجازت پر موقف نہ رکھو۔ نوجوان نے نہ مانا اور والدہ کو اطلاع دی۔ وہ صاحب فراست عورت سمجھ گئی کہ یہ خریدار نہیں، کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے۔ بیٹے سے کہا کہ اب کی مرتبہ اس خریدار سے یہ کہنا کہ آپ ہمیں اس گائے کے فروخت کرنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں۔ لڑکے نے یہی کہا تو فرشتے نے جواب دیا کہ ابھی اس کو روکے رہو، جب بنی اسرائیل خریدنے آئیں تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال میں سونا بھر دیا جائے۔ نوجوان گائے کو گھر لایا، اور جب بنی اسرائیل جستجو کرتے ہوئے اس کے مکان پر پہنچے تو یہی قیمت طے کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائیں بنی اسرائیل کے سپرد کی۔ جب بنی اسرائیل اس قسم کی گائیں ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو سوائے اس لڑکے کے اور کسی کے پاس نہیں پاتے۔ اس سے کہتے ہیں کہ اس ایک گائے کے بدلے 2 گائیں لے لو، یہ انکار کرتا ہے۔ پھر کہتے ہیں 3 لے لو، 4 لے لو، لیکن یہ راضی نہیں ہوتا۔ 10 تک کہتے ہیں مگر پھر بھی نہیں مانتا۔ یہ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو یہ مانگے دو، اور اسے راضی کر کے گائیں خریدو۔ آخر گائیں کے وزن کے برابر سونا دیا گیا، تب اس نے اپنی گائیں بیچی۔ یہ برکت اللہ نے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اسے عطا فرمائی۔ جبکہ یہ بہت محتاج تھا، اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کی بیوہ ماں غربت اور تنگی کے دن بسر کر رہی تھی۔ الغرض اب یہ گائیں خرید لی گئی، اور اسے ذبح کیا گیا، اور اس کے جسم کا ایک ٹکڑا لے کر
मकतूल के जिस्म से लगाया गया तो अल्लाह ताला की कुदरत से वो मुर्दा जी उठा। उसे पूछा गया कि तुम्हें किसने कत्ल किया है? उसने कहा, मेरे भतीजे ने, इसलिए कि वो मेरा माल पर काबिज होना चाहता था और मेरी लड़की से निकाह करना चाहता था। बस इतना कहकर वो फिर मर गया और कातिल का पता चल गया। और बनी इसराइल में जो जंगो जदाल होने वाली थी वो रुक गई और ये फितना दब गया। इस भतीजे को लोगों ने पकड़ लिया, उसकी अयारी और मकारी खुल गई और उसके बदले में कत्ल कर डाला गया। ये किस्सा मुख्तलिफ अल्फाज से मरवी है। कुरान हकीम फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, और याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से, बेशक अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि एक गाय ज़िबा करो, तो उन्होंने कहा कि क्या आप हमारे साथ मजाक करते हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं जाहिलों में से हो जाऊँ। उन्होंने कहा कि आप अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें बता दे कि वो गाय कैसी है। फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि वो एक गाय है जो ना तो बूढ़ी है और ना बिल्कुल कम उम्र, बल्कि उन दोनों के दरमियान है, तो वो करो जिसका तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, आप अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें बता दे उस गाय का रंग कैसा है। फरमाया, कहो अल्लाह फरमाता है कि वो पीले रंग की गाय है जिसका रंग बहुत गहरा है, वो गाय देखने वालों को खुशी देती है। उन्होंने कहा, आप अपने रब से दुआ कीजिए कि हमारे लिए वाज़े तौर पर बयान कर दे कि वो गाय कैसी है, कि बेशक गाय हम पर मुश्तबा हो गई है और अगर अल्लाह चाहेगा तो यकीनन हम राह पाएंगे। अज़ीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मकबूल वॉइस को सब्सक्राइब करें।